हिंदू भी पुकारे मदद के लिए, मेरा मुर्शिद आता है, सरकार बस यकीन चाहिए। काफिर भी पुकारे मदद, ये गौसपा कोई यकीन तो पैदा करे। बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख, कहा कि वो अब्दुल कादिर, उसको मरने हुए तो सदियां बीत गई है, और वो तो बगदाद की कब्र में है, वो तेरी क्या मदद करेगा, वो तेरी क्या कहा कुछ भी हो, तूने उनके नाम कर मुझे बिठाया, मदद मेरे बड़े पीर ने करना है। गौसे पाक बाद विसाल भी मदद करते। इमदाद की बहुत से वाकयात सुने। मैं हिंदुस्तान का वाकया बयान करना चाहता हूं। रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था, रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था, और एक हिंदू के बाजू में एक बदअकीदा रहता था। हिंदू की बीवी बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, जमील थी। वो बदअकीदा ने उस हिंदू की बीवी को देख लिया, और देखने के बाद उस पर फरेबता हो गया। वो दिमाग लगाने लगा कि किसी भी तरह से इस हिंदू की बीवी के साथ मैंने अपनी नस्रानी ख्वाहिश को पूरी करना है। अब हमारा मजहब हिंदू हो या मुसलमान, हर एक की औरत को एहतराम की निगाह से देखने का हुक्म देता है। सिख की बीवी हो, ईसाई की बीवी हो, मुसलमान की बीवी हो, हिंदू की बीवी हो, मजहब यहां नहीं देखा जाता। औरत बहरहाल औरत होती है, और औरत की इज्जत का तहफ्फुज हमारे मजहब में बहुत जरूरी है। चाहे किसी मजहब की औरत हो, चाहे किसी भी सरहद की औरत हो, औरत बहरहाल औरत है, बेटी बेटी है। काफिरों की बेटियां रसूलुल्लाह की बारगाह में लाई गई, और उनके सरों पर दुपट्टे नहीं थे, तो अल्लाह के हबीब ने अपनी चादरें उनके सरों पर डाल दी, और हमें बताया कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, औरत किसी के घर की भी हो, औरत औरत होती है। तो उसने चूंकि था बदअकीदा, रसूलुल्लाह से उसका रिश्ता नहीं था, तो वो पापी था, मुजरिम था। देखो, हुजूर से जिसका रिश्ता कट जाता है वो पापी हो जाता है। अगर किसी के दिल में पाप जन्म लेता है तो उसको एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं मदीने की सरकार से मेरा रिश्ता तो नहीं कट गया, मदीने के ताजदार से मेरा रिश्ता तो नहीं कट गया। ये बहुत इबरत की बात है, दिल में ख्याल रखना अच्छी तरह से। जिस दिन दिल पापी हो जाए, कहीं समझ लेना कि मदीने की ताजदार से अपना रिश्ता कट तो नहीं हो रहा है, मदीने के ताजदार से अपना रिश्ता कमजोर तो नहीं हो रहा है, मुनक़ता तो नहीं हो रहा है। इसका बहुत ख्याल करना, क्योंकि जब तक उस बारगाह से रिश्ते जुड़े होते हैं, इंसान की निगाहें पाकीज़ा होती है, बाहया होती है, कान बाहया होते हैं। उस बारगाह से रिश्ता जुड़ने पर इंसान को बड़ी पाकीज़गी नसीब होती है। अल्लाह मुझे और आप सबको भी पाकीज़गी अता फरमाए, क्योंकि पाकीज़ा बारगाह से जुड़ने वाला पाकीज़ा ही होता है, और पाकीज़ा बारगाह से दूर होने वाला पापी ही होता है। की बीवी से उसकी आंखें लड़ गई, और उसको पाप का दिल चाहा, मौके की तलाश में था वो। लेकिन फिर ये हुआ कि उसको मौका नहीं मिला गांव के अंदर, तो इत्तेफाक से वो मियां बीवी दोनों जा रहे थे, उसके मैके पहुंचाने के लिए उसका शौहर जा रहा था। गरीबी का दौर था उस वक्त, तो लोगों के पास इतना माल नहीं था। तो फिर ये हुआ कि वो दोनों चले जा रहे थे। इसको जब खबर मिली, तो खबर मिलने के बाद इसने सोचा कि फायदा उठाना चाहिए। ये इनके पीछे घोड़ा लेकर के चला गया, उसके शौहर से कहा कि चलो घोड़े पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी बीवी साथ में, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। कहा दोनों बैठ जाओ। कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकता मेरी बीवी को लेकर के। तो बीवी को कहने लगा कि तुम बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। आखिरकार ये हुआ कि जब बहुत इसरार किया, शिद्दत की, डराया धमकाया, तो उस औरत ने कहा कि मैं और मेरा शौहर तुम्हारे घोड़े पे जरूर बैठ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम जमानत दो कि हमारे साथ बुराई नहीं करोगे, हमारे साथ गलत नहीं करोगे, बदनीयती तुम्हारे अंदर नजर आ रही, बदनीयती नहीं करोगे। उसने कहा किसकी जमानत दूं, यहां तो कोई है नहीं। इत्तेफाक से चूंकि एक दूसरे के पड़ोस में रहते रहते एक दूसरे से बातें सुनने में आती है। इस पड़ोस में तो बदअकीदा था, इस पड़ोस में गौस पाक की कोई कनीज रहती थी, उससे इसकी दोस्ती थी। तो वो जो कनीज थी गौस पाक की, सुन्नी कनीज, वो इसको बताती थी कि हमारे मुर्शिद गौस पाक हैं, उनकी करामत ये है, वो मदद के लिए आते हैं, वो इमदाद के लिए आते हैं, उनको पुकारो तो वो मदद करते हैं, और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है, ये सब चीजें वो बताती थी। तो ये मजहब की मुसलमान नहीं थी, लेकिन चूंकि औलिया अल्लाह की करामत सुन सुन करके इसके दिल में गौस पाक की मोहब्बत पैदा हो गई थी।
تو اس کی سوچا کہ مسلمان ہے، اب وہ تو بیچاری دوسرے مذہب کی تھی، سمجھا کہ سارے مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ آج بھی دوسرے لوگ سمجھتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں، کہ ایک کام کرو، وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا ان کی ضمانت دے دو، بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اب چونکہ وہ تھا بد مذہب، اس نے سوچا کہ بڑے پیر کے نام سے میری بگڑی بن رہی ہے نا، جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، لیکن جب مراد ملنے والی ہوتی تو پھر برابر یاد آتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے تم وہ جو بڑے پیر بغداد والے نا، بڑے پیر صاحب، ہم جو وہ ان کی ضمانت دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب جیسے دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے، اس نے نکالی تلوار، اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ جیسے شوہر کو قتل کیا، اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا۔ جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی۔ اس بدبخت نے کہا، اے لڑکی تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی، بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی۔ بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ، کہا کہ وہ عبد القادر، اس کو مرنے ہوئے تو صدیاں بیت گئی ہیں، اور وہ تو بغداد کی قبر میں ہے، وہ تیری کیا مدد کرے گا، وہ تیری کیا کہا کچھ بھی ہو، تو نے ان کے نام کر مجھے بٹھایا تھا، مدد میرے بڑے پیر نے کرنا ہے، اس کی زبان سے ان لوگوں نے گھوڑا روک دیا، اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد اس سے کہا، بیٹی آگے بڑھ۔ اس کے شوہر کے پاس گیا جو سر کٹا ہوا تھا، سر کو جوڑ کر کے کہا، کم باذن اللہ۔ اس کا شوہر زندہ ہو گیا۔ وہ گھوڑا لے کر کے دونوں میاں بیوی جب آئے تو رنجیت سنگھ کے وہ کچہری کے اندر وہ مقدمہ اس کے رشتہ داروں نے دائر کیا کہ یہ گھوڑا تو فلاں کا ہے، یہ میاں بیوی گھوڑا لائے کہاں سے، ہمارا آدمی نہیں نظر آتا، انہوں نے قتل کیا، ہمارا آدمی چاہیے ہمیں۔ جب کچہری میں مقدمہ آیا تو میاں بیوی نے کہا، بھئی یہ تو بات ہے، لیکن ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، قتل تو کسی اور نے کیا، تو یہ بات کیسے مان لیں گے؟ تو کہا کہ اپنے گاؤں میں جو گل محمد مجذوب ہے نا، مجذوب، وہ جو دو پرکا پوش آئے تھے ان میں سے ایک آواز اس کی لگتی تھی، اس مجذوب کی، اس مجذوب کو پکڑ کے لاؤ، وہ شاید بات کرے۔ تو حضرت گل محمد مجذوب کو جب پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا، کہا کہ ایک تو غوث پاک تھے اور ایک تو میں تھا، اس کی امداد کے لیے یہ سرکار غوث پاک، ہندو بھی پکارے مدد کے لیے میرا مرشد آتا ہے، سرکار بس یقین چاہیے، کافر بھی پکارے مدد، یہ غوث پاک کوئی یقین تو پیدا کرے۔